हेलो पिला माने मोर यूट्यूब चैनल को तुम मानक स्वागत। आज आम तुम षष्ठ श्रेणी गणित कार्य पुस्तिकार चतुर्थ अध्याय स्वाभाविक संख्या कार्यफर्द 4 आलोचना करवा। जो माने मो चैनल रे नुआ अछ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियो, जहा फल मोर आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन प्रथमे तुम पाखरे पहुंचबो। एही चैनल रे षष्ठ सप्तम और अष्टम श्रेणी रो वीडियो मान अपलोड होईछि। तुम्हें होम पेज को जाई से वीडियो गुडी को देखि परिबो एवं सांग मानक सह शेयर करि परिबो। ठीक अछि, वर्तमान जिबा प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित संख्या मानक मध्यरु केउंडी एक गणन संख्या नुहे? 1 गोटी गणन संख्या, 10 गोटी गणन संख्या, 2 गोटी गणन संख्या, किंतु 0 टा गोटी गणन संख्या नुह। हेले ग होछि हमर राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2। किछि नाही लागि व्यवहृत होतिबा संकेतटी। किछि नाही माने कोन केउ संकेतटी हम व्यवहार करू? शून्य। शाबाश, शून्य होछि हमर उत्तर। प्रश्न नंबर 3 रे कोन देइछि? समुदाय डेस्टी अंक अछि। केतोटी अंक समुदाय केतोटी अंक अछि? 10 टी अंक अछि। कोन कोन? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टी अंक अछि। ताहले हमें कोन लिखिबा? टोटल 10 टी अंक अछि। प्रत्येक अंक को हमें डैश कहबा। कोन कहबा? संख्या कहबा। संख्या, राइट। तापर असला प्रश्न नंबर 3। क्षुद्रतम मौलिक गणन संख्या डैश। क्षुद्रतम मौलिक गणन संख्याटी होछि हमरो 2। स्वाभाविक संख्या को मध्य डैश कहा जाए। कौन कहा जाए? स्वाभाविक संख्या को हमें गणन संख्या बोली कहबा। गणन संख्या। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 रे कोन देइछि देखिबा। 70 ठारू बृहत्तर होइथिबा 70 एवं 100 मध्य रे केतोटी 2 अंक विशिष्ट स्वाभाविक संख्या अछि? 70 एवं 100 मध्य रे केतोटी स्वाभाविक संख्या अछि? 29 टी स्वाभाविक संख्या अछि। कोन लिखिबा ताहले? 70 एवं 100 मध्य रे 29 टी 2 अंक विशिष्ट स्वाभाविक संख्या अछि। तापर जिबा 5 नंबर प्रश्न। दशक अंक 3 होइथिबा 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्याटी लेख। दशक अंक हमर 3 होइथिबो, 5 अंक विशिष्ट संख्याटी हमें लिखिबा। ताहले 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केते? 1 अयुत 1 रे हमें 4टा शून्य दबा। 2 दशक अंक रे कोन लिखिबा? दशक अंक रे 3 लिखिबा। 3 0। प्रश्न नंबर 6। डैश को जोगात्मक अभेद कहा जाए। जोगात्मक अभेद केते? 0। 0 को जोगात्मक अभेद कहा जाए। इले जोगात्मक अभेद कहले कोन बुझ? अभेद अर्थ नाही भेद अभेद, माने भिन्न किछि नथिबा। 6 रे हमें केते जोग करले सेही संख्या ही आसीबो, 6 ही आसीबो। 6 रे केते जोग करले 6 आसीबो। 6 रे 0 जोग करले, जेउ संख्या जोग करले संख्याटी किछि भिन्न होबनी। नाही भेद अभेद। भेद माने कोन? भिन्न, कोनोसी भेद होबनी। ताहले आमे ताऊ कहबा अभेद। ता अर्थ जोगात्मक अभेद माने केते मिसेले गोटे संख्या रे केते मिसेले सेही संख्या ही रहइबो, ताहाला हमर जोगात्मक अभेद। जोगात्मक अभेद 0, जे कोन संख्या रे 0 जोग करले सेही संख्या ही रहइबो। तापर जिबा हमर प्रश्न नंबर 7। डैश को गुणनात्मक अभेद कहा जाए। काहा को गुणनात्मक अभेद कहा जाए? सेमती अभेद माने गुणिले सेही संख्या ही रहइबो, ताहाले एडा हला गुणनात्मक अभेद। 5 को 1 रे गुणिले केते? 5,
ସେମିତି 7କୁ 1ରେ ଗୁଣିଲେ 7, 999କୁ ଆମେ 1ରେ ଗୁଣିବା, ସେଇ 999 ହିଁ ଆସିବ। ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ କେତେ? 1। କୌଣସି ଭିନ୍ନ ହେଲା କି ସଂଖ୍ୟା? 7କୁ 7 ହିଁ ରହିଲା, 999 ରହିଲା। ତେଣୁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଗୁଣିବାରୁ 999 ରହିଲା? ଆମର 1 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବାରୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ରହିଲା। ତାହେଲେ 1କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8, 1ରୁ 100 ଲେଖିବା ବେଳେ କେତେ ଥର 9 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ? ଆମେ 9 କେତେ ଥର ଲେଖିବା 1ରୁ 100 ଲେଖିବା ବେଳେ? ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ 1, 2, 3, 4 ଏମିତି ଲେଖିଲା ବେଳେ 9 ଲେଖୁଛେ। ପ୍ରଥମେ 9, ତାପରେ 79 ପାଖରେ 9 ଲେଖିବା। ଦେଖ 9, ଆଉ ଥରେ 19, 19ରେ ଗୋଟେ 9 ଲେଖିଲେ, 29ରେ ଗୋଟେ 9 ଲେଖିଲେ, ତାପରେ 39, 49, 59, ତାପରେ କେତେରେ ଲେଖିବା? 69, 79, 89, ପୁଣି 99। 90ରୁ 99 ଭିତରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛେ ଆମେ 90ରେ ଲେଖୁଛେ, 91ରେ ଲେଖୁଛେ, 92, 93, 94, 95, 96, 97, ପୁଣି 98। କେତୋଟି ହେଲା ଦେଖ ଗଣିଦିଅ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20ଟି 9 ଆମେ ଲେଖୁଛେ। ଲେଖିବା କ'ଣ? 1 ଠାରୁ 100 ଲେଖିବା ବେଳେ ଆମେ 1 ଠାରୁ 100 ଲେଖିବା ବେଳେ ଆମେ କେତେ ଥର 9 ଲେଖୁଛେ? 20 ଥର 9 ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼େ। 3,04,053 ଲେଖିଲା ବେଳେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? 1, 10, 100, 1000, ଅୟୁତ, ଲକ୍ଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଜାଗାରେ ଆମେ କେତେ ପକେଇବା? 3 ପକେଇବା। 3 ଲକ୍ଷ, ଅୟୁତ ଜାଗାରେ 0 ପକେଇବା, 1000 ଜାଗାରେ କେତେ? 4000, 4 ପକେଇବା, 53, 100 ଜାଗାରେ 0, 5, 10, 3, 1। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? କୋଉ ଅଙ୍କ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ଦେଖ 0, 3, 4, 5 ଲେଖିବ। 3,04,053 ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ 0, 3, 4, 5 ଅଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10ରେ? ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର 6 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ 5 ଏକକ ବାମରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଗୋଟେ ଟାଣିବା ଆମେ। ଦେଖ ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟା ରେଖା। ଆମର 6 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ କୋଉଟା? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ଏଇଠି ଆମର 6 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ। 6 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁରୁ 5 ଏକକ ବାମରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 5 ଏକକ ବାମରେ। ଆମେ ଡାହାଣକୁ ଯିବାନି, ବାମକୁ ଯିବା। ଦେଖିବା 1, 2, 3, 4, 5। 5 ଏକକ ବାମକୁ ଆସିଲେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଦେଖ 5 ଏକକ ବାମକୁ 1 ଅଛି। 1 ହବ ଆମର ଉତ୍ତର। କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 1 ଅଛି। ଲେଖିବ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର 6 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ 5 ଏକକ ବାମରେ 1 ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11। ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର 4 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ 8 ଏକକ ଡାହାଣକୁ ଯାଅ ଓ ତାପରେ 5 ଏକକ ବାମକୁ ଯାଇ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲ? କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା? ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର 4 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ କୋଉଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି 4 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ସୂଚକ ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖ 8 ଏକକ ଡାହାଣକୁ ଯାଅ। 8 ଏକକ ଡାହାଣକୁ ଯିବା।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 ଏକକ ଡାହାଣକୁ ଗଲେ ଆମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖ 12 ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ। କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ 12 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ 5 ଏକକ ବାମକୁ ଯାଇ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲ? ତାପରେ 5 ଏକକ ବାମକୁ ଯିବା ଏଇଠୁ 1 2 3 4 5 5 ଏକକ ବାମକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲେ 7 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ 7। ଉତ୍ତର ଆମର 7। ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12ରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା। 1225 ପ୍ଲସ୍ 195 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଡ୍ୟାସ୍ ମିଶାଣ 1225। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପିଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯଦି କ୍ରମଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ହିଁ ଆସିବ ଆମର। 2 ମିଶାଣ 3, 2ରେ 3 ମିଶାଇଲେ କେତେ? 2ରେ 3 ମିଶାଇଲେ କେତେ? 5। 3ରେ 2 ମିଶାଇବା ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ? ସେଇ 5 ହିଁ ଆସିବ। 3ରେ 2 ମିଶାଇଲେ ଯାହା, 2ରେ 3 ମିଶାଇଲେ ତାହା। ସେମିତି 1225 ପ୍ଲସ୍ 195 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ 195 ମିଶାଣ 1225। 328 ସେମିତି 328 ପ୍ଲସ୍ 195, 195 ପ୍ଲସ୍ 328। 9000 ପ୍ଲସ୍ 899 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 899 ପ୍ଲସ୍ 9000। ଭେରି ଗୁଡ୍। 4 ଆଇଭିଟା ଦେଖ 475 ପ୍ଲସ୍ 125 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ 125 ପ୍ଲସ୍ 475। ଏବେ ଯିବେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଖ ପ୍ରଶ୍ନ। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଏଠି ଦେଖ 10 ପ୍ଲସ୍ 11 ପ୍ଲସ୍ 12 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ 10 ପ୍ଲସ୍ 11 ପ୍ଲସ୍ 12। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କି ନିୟମ କୁହାଯାଏ? 10 11 ଆଗ ମିଶା ହେଲା, ତାପରେ 12 ମିଶା ହେଲା, ଯାହା ଆସିବ 11କୁ 12ରେ ଆଗ ମିଶେଇକି ତାପରେ 10 ମିଶେଇବା ତାହା ଆସିବ। ଏଇଟାକୁ କୋଉ ନିୟମ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। କୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ? ଯୋଗର ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ଦେନ୍ 1ଟା ଏପଟେ କ'ଣ ହବ ଦେଖ? 1ଟାକୁ କ'ଣ କହିବା? ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ। ଏବେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ 1 ଗୁଣନାତ୍ମକ ଅଭେଦ, 0 ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା। ଦୁଇଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କଲେ ସେଇ ସ୍ୱାଭାବିକ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୋଗର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ। ସାବାସ୍, ସେଇଟା ଯୋଗର ସମୃଦ୍ଧି ନିୟମ। 12 ଗୁଣନ 15 ସମାନ 12 ଗୁଣନ 15 ଗୁଣନ 12। ଏଇଟାକୁ କ୍ରମଟାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଗୁଣନର କ'ଣ କହିବା? ଏଇଟାକୁ ଗୁଣନର କ୍ରମ ବିନିମୟୀ ନିୟମ। ଗୁଣନର କ୍ରମ ବିନିମୟୀ ନିୟମ। ହେଇଗଲା ଆମର ଖ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଉପଯୁକ୍ତ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସରଳ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 2575 ଗୁଣନ 2575 ପ୍ଲସ୍ 2575 ଗୁଣନ 425। ଏଠି ଆମେ ଗୁଣନର ବଣ୍ଟନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଏ ଗୁଣନ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏ ଗୁଣନ ବି ମିଶାଣ ଏ ଗୁଣନ ସି। এই ନିୟମଟି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବି ମିଶାଣ ଏ ସି ଏ ଫର୍ମରେ ଏଇଠି ଦିଆହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଫର୍ମରେ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିବା। କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏଇଠି ଦେଖ 2575 ଏଇଠି ଗୁଣା ହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ଏଇଠି ଏପଟେ ହେଲେ 2575 ଗୁଣା ହେଇଛି। ତାହେଲେ 2575କୁ ଆମେ କମନ୍ ବାହାର କରିବା। 2575 କମନ୍ ବାହାର କଲେ ଏଇଠି କ'ଣ ରହିଲା? 2575 ମିଶାଣ ଏଠି 2575 ପଳେଇଲା, କମନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ ରହିବ? 425। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା? 2575 ଗୁଣନ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶ କେତେ ଆସିବ? 3000। ଭେରି ଗୁଡ୍। 3000 ଗୁଣିବା 2575 ଗୁଣନ 3000 କେତେ ହବ? 7725 000। ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର। B2 ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ?
460 multiply with 100 multiply with 569 minus 469 into 46,000 देखो पिले एठी हमरो सेही बंटन नियम ही प्रयोग करिवा ताहले आमे दुईटी पद एठे दुईटी संख्या अछि एपटे हेले सेमती दुईटी संख्या आमे आनि दबा 460 multiply with 100 कोन आसी जिवो हमरो 46,000 एति आसी जिवो ना नै ताहले लिखि दियो 46,000 into 569 minus 469 into 46,000 is equal to 46,000 common काट देले केते रहिला हमरो 569 minus 469 is equal 46,000 569 रो 469 गला केते रहइबो 100 is equal 46 रे केतुरा शून्य देले 46 लाख नेक्स्ट क्वेश्चन 5085 into 125 plus 75 into 5085 5000 देखो एठी जो संख्या डी मल्टीप्लाई हेछि एपटे मध्य सेही संख्या मल्टीप्लाई हेछि ताहले कॉमन बाहर करिवा सेमदी ही करिवा 5085 कॉमन करले एठ रहिला 2 125 plus 75 is equal 5085 125 75 केते हला 200 बर्तन 5085 को 200 रे मल्टीप्लाई करिवा केते आसीबा हमरो 1017000 ए गला राइट तापर जिबा हमरो प्रश्न नंबर 14 भाग क्रिया ठीक अछि ना नाही जानिबा पई केउ पद्धति प्रयोग करा जाय केउ पद्धति हम प्रयोग करू भाज्य is equal to भाजक गुणन भागफल मिश्रण भागशेष भागशेष एही पद्धति आम प्रयोग करी जानि पारू जे भाग क्रियाटी आमर ठीक अछि कि नाही नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन नंबर 15 आमर शेष प्रश्न 5 अंक विशिष्ट केउ क्षुद्रतम संख्या 62 द्वारा विभाज्य वर्तमान आम कोन लिखिबा 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या केउटी आग लिखि दवा 5 अंक विशिष्ट 5 अंक विशिष्ट क्षुद्रतम संख्या is equal to एक अयुक्त ताहले से संख्याटी 62 द्वारा विभाज्य 62 द्वारा विभाज्य हबो माने आमे कोन करबा को 62 रे भाग करबा एक अयुक्त को 62 रे भाग करबा वर्तमान देखो 62 एक 62 जीवो आ रहला केते 38 शून्य लेवा 380 हैला केते जीवो देखो 62 सौख देखो केमती हिसाब करियो 2 की शून्य को छाड़ देलो आ 6 रहला एठे 38 रहला 6 सौख 36 ताले एठे 6 रे गुणिवा केते आसला 372 आ रहला 80 8 रे 0 बाहर 0 आसला 80 हैला 62 1 जा 62 18 भागशेष रहिला हमरो 18 ताहले देखो पिले ए जो 18 भागशेष रहिला ताहले हमें कोन करिवा ए 18 को 62 रु माइनस कर दबा 62 माइनस 18 केते हैला 84 की वर्तमान हमें
ଏ जो ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ କରିବା ପ୍ଲସ୍ 84 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1,0,0,44। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମର 62 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। 1,0,0,44 ସଂଖ୍ୟାଟି 1,84 ସଂଖ୍ୟାଟି 62 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ। ହେଲେ ବୁଝିଗଲ ପିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଟି ସରିଲା। ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ, 7 ମିଶାଣ 7 ହରଣ 7 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? 7 + 7 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 7 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ? ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଜଣାଇବ, ଦେଖିବା କେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ, କିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।